Capítulo 2 Al-Baqarah, a vaca. Madaniya, Juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Este é o livro em que não há dúvida, uma orientação para os tementes. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Aqueles que creem no oculto, são constantes no Salah e ganham do que lhes provemos. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. E aqueles que creem no que foi enviado a ti e no que foi enviado antes de ti, e que acerca do além eles estão convictos. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Esses estão na orientação do seu Senhor, e esses é que são os prósperos. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Certamente é indiferente para os descrentes, quer lhes advirtas ou não lhes advirtas, não crerão. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah selou seus corações e seus ouvidos, e sobre suas vistas há uma venda, e para eles há um castigo enorme. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. E dentre as pessoas há quem diga, cremos em Allah e no último dia, ainda assim eles não são crentes. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Tentam enganar Allah e os crentes, embora não enganam senão a si próprios e não se apercebem. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Em seus corações há uma doença, e Allah aumentou-lhes a doença. E para eles há um castigo doloroso pelo que mentiam. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. E quando lhes é dito, não promoveis desordem na terra, respondem, nós somos apenas reformadores. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Sabei que certamente eles é que são os desordeiros, mas não se apercebem. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. E quando lhes é dito, crede como as outras pessoas creram, respondem, acaso creremos como creem os insensatos? Sabei que, certamente, eles é que são os insensatos, mas não sabem. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. E quando encontram os crentes dizem, cremos. E quando estão a sós perante seus cheitones, dizem, certamente nós estamos convosco, nós só estamos gozando. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Allah está gozando com eles e lhes prolongando em sua rebeldia excessiva, vagueando cegamente. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Esses são aqueles que compraram a perdição com a orientação, mas não lucraram em seu comércio e nem foram guiados. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Seu exemplo é como o exemplo daquele que acendeu fogo, mas quando se iluminou o que há à sua volta, Allah apagou a sua luz e deixou-os nas trevas, não podendo ver. São surdos, mudos, cegos, que não retornarão. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Ou como chuva torrencial do céu, em que há trevas, trovão e relâmpago, colocam seus dedos em seus ouvidos devido à trovoada, por medo da morte, e Allah cerca os descrentes. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. O relâmpago quase arranca suas vistas, cada vez que lhes ilumina. Caminham nisso, mas quando escurece sobre eles, param. E se Allah quisesse, realmente faria desaparecer por sua audição e sua visão. Certamente, Allah é poderoso sobre todas as coisas. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó gente, adorai a vosso Senhor, aquele que criou a vós e a vossos antepassados, para que possais ser piedosos. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Aquele que fez para vós a terra como leito e o céu como teto, e fez cair a chuva do céu para com ela produzir
todas as frutas como provisão para vós. Portanto, não atribuís associados a Allah enquanto vós sabeis. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. E se estiverdes em dúvida acerca do que enviamos ao nosso servo, trazei então um capítulo semelhante a este e invocai vossas testemunhas além de Allah, se sois verazes. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Mas se não o fizerdes, e jamais o podereis fazer, então temei o fogo, aquele cujo combustível serão as pessoas e as pedras, preparado para os descrentes. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. E dá boa nova àqueles que creem e praticam atos virtuosos, que para eles haverá jardins abaixo dos quais correm rios, cada vez que lhes for provido dos seus frutos como alimento dirão: isto é o que nos fora provido antes, enquanto o que for dado será semelhante. E lá haverá para eles esposas perfeitamente puras, e lá permanecerão eternamente. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Certamente Allah não se envergonha de apresentar exemplo, seja de um mosquito ou algo acima dele. Portanto, quanto aos crentes, sabem que isso é verdade da parte do seu Senhor. E quanto aos descrentes, dizem: o que Allah pretende com este exemplo? Com isso, desvia muitos e guia muitos, e com isso não desvia senão os pecadores. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Aqueles que quebram o pacto com Allah após o terem firmado, rompem aquilo que Allah ordenou que fosse ligado e promovem desordem na terra. Esses é que são os perdedores. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
como rejeitais a Allah, enquanto vós éreis inanimados, então vos deu vida, depois vos dará a morte, depois vos reavivará, depois a ele sereis retornados. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. É Ele quem criou para vós tudo o que há na terra. Depois dirigiu-se aos céus e formou-os em 7 céus. E Ele é conhecedor de todas as coisas. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. E quando teu Senhor disse aos anjos: certamente eu colocarei um califa na terra. Perguntaram: colocarás nela quem promoverá desordem nela e derramará sangue enquanto nós glorificamos com teus louvores e te consagramos? Disse: certamente eu sei o que não sabeis. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. E ensinou a Adam todos os seus nomes. Depois apresentou-as aos anjos, dizendo: informai-me os nomes disso, se sois verazes. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Responderam: glorificado sejas tu, nós não temos conhecimento excepto o que nos ensinaste. Certamente tu é que és o conhecedor, o prudente. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Disse: ó Adam, informa-lhes acerca dos seus nomes. Portanto, quando lhes informou dos seus nomes, disse: acaso não vos disse que eu sei o oculto dos céus e da terra e sei o que revelais e o que tendes escondido? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. E quando dissemos aos anjos: prostrai-vos perante Adam, então prostraram-se, excepto Iblis. Recusou, comportou-se arrogantemente e tornou-se um dos descrentes. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. E dissemos: ó Adam, habita o paraíso,
tu e tua esposa, e comei dele à vontade onde quiserdes. Mas não vos aproximareis desta árvore, pois sereis de entre os transgressores. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Mas o Shaitan fê-los escorregar dali e fê-los sair daquela em que estavam. E dissemos, deixei inimigos um dos outros, e na terra tereis morada e gozo por um tempo. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Então Adam recebeu de seu Senhor algumas palavras e aceitou-lhe o arrependimento. Certamente Ele é que é o constante aceitador de arrependimento, o misericordioso. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dissemos, deixei todos daí, mas quando vos vier de mim uma orientação, então aqueles que seguirem minha orientação não haverá medo para eles e nem se entristecerão. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. E aqueles que descreem e rejeitam os nossos versículos, esses serão os companheiros do fogo, no qual eles permanecerão eternamente. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ó filhos de Israel, recordai-vos dos meus favores que vos concedi e cumpri o pacto comigo, que cumprirei o pacto convosco e temei somente a mim. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. E crede no que vos enviei, confirmando o que está convosco, e não sejais os primeiros a rejeitá-lo, e não troqueis os meus versículos por um valor baixo, e temei somente a mim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. E não mistureis a verdade com a falsidade, nem escondeis a verdade enquanto vós conheceis. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. E sede constantes no salá, dai o zaká e fazei ruku com os que fazem ruku. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Acaso ordenais às pessoas a virtuosidade e esqueceis a vós próprios, enquanto vós recitais o livro? Acaso não raciocinais? واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
Procurai ajuda através da paciência e do Salá. Certamente, isso é difícil, excepto para os humildes. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Aqueles que têm certeza que se encontrarão com seu Senhor e que a Ele retornarão. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ó filhos de Israel, recordai-vos dos meus favores que vos concedi e como eu vos preferi sobre os mundos. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. E temei o dia em que nenhuma alma poderá retribuir algo à outra, nenhuma intercessão será aceita dela, e nenhuma compensação será tomada dela, e elas não serão socorridas. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. E quando vos salvamos da gente do faraó, sujeitavam-vos aos piores castigos, degolavam vossos filhos e deixavam vivas vossas mulheres. E nisso houve um grande teste da parte de vosso Senhor. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. E quando dividimos o mar para vós e vos salvamos, e afogamos a gente do faraó enquanto vós olháveis. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. E quando fizemos o pacto de 40 noites com Musa, depois em sua ausência, tomastes o bezerro e tornastes injustos. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Mas absolvemo-vos depois disso, para que vós pudesseis agradecer. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. E quando demos a Musa o livro e o critério, para que vos orientasseis. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. E quando Musa disse a seu povo: Ó meu povo, certamente vós fostes injustos com vós próprios ao tomar o bezerro. Portanto, arrependei-vos perante vosso Criador e matai entre vós. Isso será melhor para vós perante vosso Criador. Então, aceitou-vos o arrependimento. Certamente, Ele é que é o constante aceitador de arrependimento, o misericordioso. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. E quando dissestes:
Ó Musa, jamais acreditaremos em ti até que vejamos Allah claramente. Então o raio fulminou-vos enquanto vós olháveis. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Depois vos ressuscitamos após vossa morte, para que vós agradecesseis. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. E fizemos as nuvens dar-vos sombra, e enviamos-vos maná e salwa. Comei das coisas boas que vos provemos, e não vos prejudicaram, mas prejudicaram a si próprios. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. E quando dissemos, entrai nesta cidade e comei dela à vontade, onde quiserdes, entrai pela porta prostrando e dizei, Hitta, perdoar-vos-emos os vossos pecados e logo aumentaremos os favores aos benfeitores. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Mas os injustos alteraram a palavra que lhes foi dita por uma outra. Então enviamos contra os injustos um castigo do céu, porque eram pecadores. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. E quando Musa pediu água para seu povo, dissemos, bate na pedra com teu cajado. Então jorraram dela 12 fontes. Cada grupo já conhecia seu lugar de beber. Comei e bebei da provisão de Allah e não cometais abuso na terra promovendo desordem. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. E quando dissestes, ó Musa, jamais suportaremos só um tipo de alimento. Portanto, invoca por nós ao teu Senhor para fazer sair para nós do que a terra brota, dos seus legumes, seus pepinos, seus cereais, suas lentilhas e sua cebola. Respondeu, acaso pretendeis trocar aquilo que é excelente por aquilo que é inferior? Dirigi-vos a qualquer cidade,
que certamente haverá para vós o que pedis. A humilhação e a miséria foram estendidas sobre eles e incorreram na ira de Allah. Isso porque eles recusavam os versículos de Allah e assassinavam sem razão os profetas. Isso porque desobedeceram e eram transgressores. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Certamente os crentes, os judeus, os cristãos e os sabeus que creram em Allah e no último dia e praticaram atos virtuosos terão então sua recompensa perante seu Senhor e não haverá medo para eles e nem se entristecerão. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. E quando tomamos vosso pacto e elevamos o monte sobre vós, tomai com firmeza o que vos demos e recordai o que há nisso para que vós temais. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Mas depois disso voltastes. Se não fosse a graça de Allah e sua misericórdia sobre vós, realmente seríeis de entre os perdidos. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. E de facto, conhecestes aqueles de entre vós que transgrediram o Sabt, aos quais dissemos, sede macacos desprezíveis. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Portanto, fizemos disso um castigo exemplar para as suas gerações presentes e para aquelas que os seguiram, e uma exortação para os tementes. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. E quando Musa disse a seu povo, certamente Allah ordena-vos que degoleis uma vaca. Disseram, acaso estás a gozar conosco? Respondeu, refugio-me em Allah de ser dos ignorantes. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Disseram, roga por nós ao teu Senhor para que nos esclareça como deve ser. Respondeu, certamente ele disse que é uma vaca não muito velha e nem muito nova, uma idade intermédia, portanto, fazei o que sois ordenados. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Disseram, roga por nós a teu Senhor para que nos esclareça qual a sua cor. Respondeu, certamente, ele disse que é uma vaca cuja cor é amarelo brilhante, que agrade aos observadores. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما إن البقرة شابه علينا وإنا
وإنا إن شاء الله لمهتدون. Disseram, roga por nós a teu Senhor para que nos esclareça como deve ser, pois para nós todas vacas são parecidas, e se Allah quiser, certamente nós seremos orientados. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Respondeu, certamente ele disse que seja uma vaca que não foi humilhada na lavragem da terra e nem na rega do campo, que seja perfeita, sem mancha nela. Disseram, agora trouxeste a verdade. Então degolaram-na, embora por pouco não fariam. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. E quando matastes um homem, então disputastes acerca disso, e Allah expôs o que escondíeis. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Então dissemos, batei-o com um pedaço dela. Assim, Allah reaviva os mortos e vos mostra seus sinais para que vós compreendeis. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Depois, vossos corações se endureceram após isso, tornando-se como pedra ou mais duro, e certamente das pedras há uma da qual brotam rios, e delas há outra da qual, se fendidas, sai água, e delas há outra ainda que desmorona por temor a Allah, e Allah não está desatento acerca do que praticais. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Acaso esperais que acreditem em vós, enquanto de entre eles já havia um grupo que ouvia as palavras de Allah, depois os deturpavam após terem compreendido, e eles sabiam disso. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. E quando encontram os crentes dizem, cremos, mas quando estão a sós, dizem uns aos outros, porque lhes contais acerca do que Allah vos revelou, para com isso argumentarem contra vós perante vosso Senhor? Acaso não raciocinais? أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Ou não sabem que Allah conhece o que ocultam e o que revelam? ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.
E entre eles há iletrados cujo conhecimento do livro é apenas desejos, e eles não fazem senão suposições. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Mas ai daqueles que escrevem o livro com suas próprias mãos, depois dizem: isto provém de Allah, para trocarem isso por um valor baixo. Portanto, ai deles pelo que suas mãos escreveram, e ai deles pelo que adquiriram. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. E dizem: o fogo não nos atingirá, senão por dias contados. Diz: acaso tomastes uma promessa de Allah e Allah jamais contraria sua promessa? Ou dizeis acerca de Allah o que não sabeis? بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mas quem adquire o mal e seus pecados o cercam completamente, esses serão os companheiros do fogo, em que eles permanecerão eternamente. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. E aqueles que creem e praticam atos virtuosos, esses serão os companheiros do paraíso, em que eles permanecerão eternamente. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. E quando tomamos o pacto com os filhos de Israel, não adoreis excepto Allah, sede bondosos com os vossos pais, os parentes, os órfãos e os necessitados. Falai bondosamente às pessoas, sede constantes no salá e dai o zaká. Depois voltastes, excepto poucos de vós, e vos afastais. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. E quando tomamos vosso pacto, não derrameis sangue mutuamente e não vos expulseis reciprocamente das vossas habitações. Então concordastes e vós fostes testemunhas. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم
وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Porém, sois vós próprios que matais entre vós e expulsais alguns de vós das suas habitações, cooperando contra eles no pecado e na transgressão. E se vos chegam como prisioneiros, pedis resgate por eles, enquanto essa sua expulsão é proibida para vós. Acaso credes numa parte do livro e recusais outra? Mas a retribuição para quem fizer isso entre vós não é senão a desonra na vida mundana. E no dia da ressurreição serão retornados ao mais severo castigo. E Allah não está desatento acerca do que praticais. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Esses são aqueles que compraram a vida mundana com o além. Portanto, o castigo não lhes será aliviado e eles não serão socorridos. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. E de facto, demos a Musa o livro, e após ele enviamos sucessivamente os mensageiros. E demos as evidências a Isa, filho de Mariam, e apoiámo-lo com o espírito da santidade. Porque sempre que vos chegasse um mensageiro com um que vós próprios não desejáveis, vos tornáveis arrogantes, rejeitando um grupo e assassinando outro? وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. E dizem, nossos corações estão cobertos. Não, Allah amaldiçoou-os pela sua descrença. Portanto, pouco é o que creem. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. E quando lhes chegou o livro da parte de Allah, confirmando o que está com eles, e antes imploravam vitória contra os descrentes, mas quando lhes chegou o que reconheceram, renegaram-no. Portanto, que a maldição de Allah esteja sobre os descrentes. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Péssimo é pelo qual venderam suas almas ao descrerem no que Allah revelou, por inveja de que Allah revelasse da sua graça para quem quisesse dos seus servos. Portanto, incorreram numa ira sobre outra,
e para os descrentes há um castigo humilhante. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. E quando lhes é dito, crede no que Allah revelou, respondem, cremos no que foi revelado a nós e descreem no que o sucedeu, embora seja a verdade, confirmando o que está com eles. Diz, por que então matastes anteriormente os profetas de Allah, se sois crentes? وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. E de facto, Musa chegou-vos com as evidências, mas após ele partir, tomastes o bezerro, e vós fostes injustos. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. E quando tomamos vosso pacto e elevamos sobre vós o monte, tomai com firmeza o que vos damos e ouvi. Disseram, ouvimos, mas desobedecemos. E seus corações estavam embebidos de bezerro pela sua descrença. Diz-lhes, péssimo é aquilo que a vossa crença vos ordena, se sois crentes. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Diz, se a última morada diante de Allah é exclusivamente para vós, em detrimento das pessoas, desejai então a morte, se sois verazes. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Mas jamais a desejarão devido ao que suas mãos adiantaram, e Allah é conhecedor dos injustos. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. E realmente encontrá-los-ás mais desejosos à vida que as pessoas, e que os politeístas. Cada um deles deseja que lhe fosse dada uma vida de 1000 anos, embora não os afastaria do castigo se fosse dada. E Allah é observador do que praticam. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Diz, quem é inimigo de Jibril, certamente ele trouxe-o para teu coração com permissão de Allah, confirmando os que o antecederam, uma orientação e boas novas para os crentes. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Quem é inimigo de Allah,
seus anjos, seus mensageiros e de Jibril e Micail. Certamente, Allah é inimigo dos descrentes. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. E de facto, revelamos-te claros versículos, não descreem neles excepto os pecadores. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Porque cada vez que fazem um pacto, um grupo deles o lança? Não, a maioria deles não crê. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. E quando lhes chega um mensageiro da parte de Allah, confirmando o que está com eles, um grupo dos que foram dados o livro, lança o livro de Allah para trás das suas costas, como se eles não soubessem. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. E seguiram o que os demónios relatavam contra o reino de Suleiman. E Suleiman não descreu, mas os demónios tornaram-se descrentes, ensinando às pessoas a feitiçaria e o que fora revelado aos anjos Harut e Marut na Babilônia. E não ensinavam a ninguém sem que dissessem: nós somos apenas um teste, portanto, não renuncies à crença, mas aprendiam deles aquilo com o qual separava o marido da sua esposa. Eles não podem prejudicar ninguém com isso sem a permissão de Allah, e eles aprendiam o que lhes prejudicava e não o que lhes beneficiava. E de facto, sabiam que quem a comprasse não teria qualquer porção no além. E quão péssimo é aquilo pelo qual venderam suas almas, se soubessem. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. E se eles tivessem crido e temido, realmente a recompensa de Allah seria melhor, se soubessem. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ó crentes, não digais Ra'ina, mas dizei Unzurna, e ouvi, e para os descrentes haverá um castigo doloroso. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم
والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Nem os descrentes entre os adeptos do livro e nem os politeístas gostariam que vos fosse enviado qualquer bem do vosso Senhor. Mas Allah escolhe a sua misericórdia para quem quer, e Allah é possuidor da grande graça. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Qualquer versículo que abrogamos ou fazemos com que seja esquecido, substituímos por um melhor que esse ou semelhante a esse. Acaso não sabes que Allah é poderoso sobre todas as coisas? ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Acaso não sabes que é a Allah que pertence o reino dos céus e da terra? E além de Allah, não há para vós qualquer protetor ou socorredor. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Ou pretendeis interrogar o vosso mensageiro, como Musa foi interrogado anteriormente? E quem troca a crença pela descrença, sem dúvida, desvia-se do caminho reto. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Muitos dos adeptos do livro, devido à sua própria inveja, pretendem retornar-vos à descrença depois da vossa crença, após a verdade ter-lhes sido evidenciada. Portanto, absolvei e tolerai até que Allah traga a sua ordem. Certamente Allah é poderoso sobre todas as coisas. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. E sede constantes no Salá, e dai o Zaká, e qualquer bem que adiantais para vós próprios, encontrá-lo-eis perante Allah. Certamente Allah é observador do que praticais. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. E dizem, ninguém entrará no paraíso excepto quem for judeu ou cristão. Tais são os seus desejos. Responde, trazei vossas provas, se sois verazes. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mas quem se submete por completo a Allah e que é benfeitor, para ele há a sua recompensa perante seu Senhor, e não haverá medo para eles e nem se entristecerão. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Os judeus dizem, os cristãos não têm nada. E os cristãos dizem, os judeus não têm nada, embora eles recitem o livro. Assim, aqueles que não sabem disseram palavras semelhantes a eles. Portanto, Allah julgará entre eles no dia da ressurreição, naquilo que divergiam. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. E quem é mais injusto do que aquele que impede que nos masjides de Allah seja mencionado o seu nome e se esforça na destruição deles? Esses nunca deveriam entrar neles exceto com medo. Para eles neste mundo há desonra e para eles no além haverá um castigo enorme. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. E a Allah pertence o Oriente e o Ocidente. Portanto, aonde quer que volteis, aí está o rosto de Allah. Certamente Allah é abrangedor, sábio. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. E dizem, Allah tomou um filho, glorificado seja ele, pois pertence-lhe tudo que há nos céus e na terra, tudo é devoto a ele. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. O originador dos céus e da terra, e quando decreta uma ordem, apenas diz, seja, logo acontece. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. E aqueles que não sabem dizem, por que Allah não fala conosco nem nos traz um sinal? Assim falaram seus antepassados, palavras semelhantes às suas. Seus corações são similares. De facto, esclarecemos os versículos para um povo convicto. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Certamente, nós te enviamos com a verdade, como dador de boas novas e admoestador, e não serás interrogado acerca dos companheiros do inferno. ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. E os judeus ou cristãos jamais estarão satisfeitos contigo até que sigas a doutrina deles. Diz-lhes, certamente a orientação de Allah é que é a orientação. E se seguisses os desejos deles após o conhecimento que te chegou, não haveria para ti qualquer protetor ou socorredor contra Allah.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Aqueles a quem demos o livro recitam-no com sua devida recitação. Esses creem nele, e quem o renega, esses é que são os perdedores. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ó filhos de Israel, recordai-vos dos meus favores que vos concedi, e como eu vos preferi sobre os mundos. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. E temei o dia que nenhuma alma poderá valer a outra, nenhuma compensação será aceita dela, nenhuma intercessão lhe beneficiará e nem elas serão socorridas. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. E quando seu senhor testou Ibrahim com algumas ordens que as cumpriu, disse, certamente eu te farei imã das pessoas. Perguntou, e acerca de meus descendentes? Respondeu, minha promessa não inclui os injustos. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. E quando fizemos da casa um local de congregação para as pessoas de segurança, tomai o Maqam Ibrahim como lugar de salá, e ordenamos a Ibrahim e Ismail, purificai minha casa para os que fazem tawaf, itkaf, ruku e sajda. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. E quando Ibrahim disse, Senhor meu, faz desta uma cidade segura e provê de frutos àqueles de seus habitantes que creem em Allah e no último dia, disse, e quem descrer, fá-lo-ei desfrutar por um tempo, depois forçá-lo-ei para o castigo do fogo, e que péssimo retorno. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. E quando Ibrahim e Ismail elevavam as fundações da casa, Senhor nosso, aceita de nós, certamente tu é que és o ouvinte, o sábio. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Senhor nosso, faz-nos submissos a Ti e dos nossos descendentes uma nação submissa a Ti e mostra-nos os nossos rituais de peregrinação e aceita o nosso arrependimento. Certamente Tu é que és o constante aceitador de arrependimento, o misericordioso. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Senhor nosso, faz surgir neles um mensageiro dentre eles, que lhes recitará teus versículos, lhes ensinará o livro e a prudência e os purificará. Certamente tu é que és o poderoso, o prudente. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. E quem rejeitará deliberadamente a doutrina de Ibrahim, senão aquele que foi insensato consigo próprio? E de facto, escolhemo-lo neste mundo e no além. Certamente, ele estará entre os virtuosos. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Quando seu Senhor lhe disse, seja submisso, respondeu, submeti-me ao Senhor dos mundos. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. E Ibrahim ordenou isso aos seus filhos e Jacob: ó meus filhos, certamente Allah escolheu para vós esta religião, portanto, permaneceis submissos até a vossa morte. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Ou estivestes presente quando a morte se aproximou de Jacob, quando perguntou aos seus filhos: o que adorareis depois de mim? Disseram: adoraremos teu Deus, o Deus dos teus pais, Ibrahim, Ismael e Ishaq, o único Deus, e a ele nos submetemos. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Essa é uma nação que já passou, para ela o que adquiriu e para vós o que adquiristes, e não sereis questionados pelo que praticavam. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. E dizem: sede judeus ou cristãos, estareis orientados. Diz: mas a doutrina de Ibrahim, puramente dedicado, e não era dentre os politeístas. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dizei:
Cremos em Allah, no que foi revelado a nós e no que foi revelado a Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub e aos descendentes, no que foi dado a Musa e Isa e no que foi dado aos profetas pelo seu Senhor. E não fazemos distinção alguma entre eles, e nós somos submissos a Ele. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Portanto, se crerem tal como crerdes nisso, então sem dúvida estão orientados. Mas se recusarem, então eles apenas querem estar em oposição. E Allah ser-te-á suficiente contra eles. E Ele é o ouvinte, o sábio. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. A religião de Allah, e quem melhor do que Allah para a religião, e nós somente a Ele adoramos. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Diz, acaso disputais conosco acerca de Allah, enquanto Ele é nosso Senhor e vosso Senhor? Para nós, as nossas ações e para vós, as vossas ações, e nós, somente a Ele somos sinceros. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Ou dizeis que Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub e descendentes eram judeus ou cristãos? Diz, acaso vós sabeis mais, ó Allah? E quem é mais injusto do que aquele que esconde consigo um testemunho de Allah? E Allah não está desatento acerca do que praticais. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Essa é uma nação que já passou. Para ela, o que adquiriu, e para vós,